ऐसे ख्वाब जिस शख्स को आ जाए तो वो ज़रूर दौलतमंद होता है। बहुत जल्द वो मुस्तकबिल में मालदार होता है। ये ख्वाब खास लोगों को ही आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाबों की दुनिया राजों से भरी पड़ी है। आपको बता दें कि ख्वाब हर कोई देखता है और ये ख्वाब उनकी अलग अलग ताबीर होती है। ख्वाबों की दुनिया एक अलग ही दुनिया होती है, जिधर जाने के बाद हम खुद को बिल्कुल अलग और अजीब महसूस करते हैं। ख्वाब हर किस्म के होते हैं। एक वो जिसको देखने के बाद हम डर कर जाग जाते हैं और उन्हें भूल नहीं पाते, और दूसरी किस्म के वो ख्वाब जो आते हैं तो हमें खुशी का एहसास होता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे भी ख्वाब होते हैं जो देखने वालों की रातों रात किस्मत चमका देते हैं। ये ख्वाब खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। ये अल्लाह पाक की तरफ से इशारा होता है कि जल्द ही ख्वाब देखने वाला मुस्तकबिल में करोड़पति बनने वाला है। इसलिए ध्यान से ये वीडियो देखें। क्या आपको ये ख्वाब तो नहीं आए? पहले नंबर पर जिस ख्वाब के बारे में बताऊंगा वो करोड़ों में कुछ ही खुश नसीब लोगों को आते हैं। अगर आपके ख्वाब में ऊंचे पहाड़ों से आबशार गिर रही हैं और आप उस आबशार से खुद को ख्वाब में पानी पीता देखते हैं तो ये इशारा है कि बहुत जल्द आपके नसीब खुलने वाले हैं। खुदा की बेपनाह रहमत और नेमत से आपको नवाजा जाएगा और एक खूबसूरत जिंदगी आपको मुस्तकबिल में मैसर आएगी। ये ख्वाब उम्र बढ़ने की भी दलील करता है, लेकिन ये ख्वाब किसी के साथ शेयर न करें। ख्वाब नंबर 2, जिस शख्स को ख्वाब में हरियाली नजर आए तो वो शख्स बहुत जल्द अमीर हो जाता है। ख्वाब में हरे भरे दरख्त दिखाई दें और खिलते फूल तो ये बहुत ही नेक और जबरदस्त ख्वाब है, और अगर आप दरख्त से पत्ते तोड़ रहे हैं तो यकीनन आप मालदार होने वाले हैं। दरख्त फलदार हो तो क्या ही बात है। ये इशारा है कि आपको दुनिया की तमाम राहतें हासिल होगी। ख्वाब नंबर 3, ख्वाब में अगर कोई शख्स देखे कि उसके माँ बाप उसको पानी पिला रहे हैं तो ये बहुत ही नेक ख्वाब है। ये मालदार और अमीर होने की दलील है। माँ बाप की तरफ से आपको दुआएं मिलने की दलील है। ख्वाब में माँ बाप देखना जो आपसे खुश हों और आपको कुछ पिला रहे हों तो ये यकीनन बहुत ही नेक ख्वाब है। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी ख्वाब दिखाई दे तो आप बहुत ही लकी इंसान हैं। ये ख्वाब हर किसी को नजर नहीं आते और ऐसे ख्वाब हरगिज किसी के साथ शेयर न करें। इखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। जो शख्स नाराज हो जाने पर राज जाहिर कर दे वो कमीना है। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। मुसीबत की जड़ और बुनियाद इंसान की गुफ्तगू है। आप जहां खड़े हैं इस पर मुनहसर है कि आप कहां बैठे हैं। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना बेकसूर पर तोहमत लगाने का बोझ होता है। हमारे दिलों में क्या है हम अपने अल्फाज और अपने अमाल से जाहिर करेंगे। वक्त, एतबार और इज्जत ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। छोटे दिल वालों को बड़े ख्याल नहीं आते। हालतों में हमेशा खामोश रहें। जब आप महसूस करें कि कोई आपके अल्फाज से आपके एहसास को नहीं समझ सकता तो उस वक्त खामोश रहें। जब आप नहीं जानते कि क्या कहना है, आपको अपने ख्यालात और मखसूस पहलुओं के बारे में इल्म पर शक हो तो उस वक्त भी खामोश रहें। जब कोई दूसरे शख्स पर तनकीद कर रहा हो तो आपको इस किस्म की मुनफियत का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं। इस वक्त भी खामोश रहें। जब कोई गुस्से और नफरत में चीखता है और बुड़बड़ाता है तो आप खामोश रहने से उस शख्स को आराम देते हैं। जब कोई दूसरा शख्स जज्बाती तौर पर अपनी जिंदगी के कुछ वाकयात शेयर कर रहा हो तो खामोश रहने की कोशिश करें। कभी भी किसी के सामने अपनी वजाहत मत करो, क्योंकि जो शख्स आपको पसंद करता है उसे इसकी ज़रूरत नहीं
اور جو آپ کو ناپسند کرتا ہے وہ اس پر یقین نہیں کرے گا۔ ایک آزاد سوچ رکھنے والے بنیں اور جو کچھ آپ سنتے ہیں اسے سچ کے طور پر قبول نہ کریں۔ تنقیدی بنیں اور اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آپ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک عقل مند آدمی کے ساتھ میز پر ایک ہی گفتگو 10 سال کتابوں کے مطالعہ سے بہتر ہے۔ جنگ کا مقصد اپنے ملک کے لیے مرنا نہیں بلکہ دوسرے کمینے کو اپنے لیے مارنا ہے۔ برف کے ٹکڑوں کی خوبصورتی کی تعریف کرنے کے لیے سردی میں باہر کھڑے ہونا ضروری ہے۔ ایک ہوشیار شخص ایک مسئلہ حل کرتا ہے اور عقل مند اس سے بچتا ہے۔ جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی آپ جانتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے۔ کوئی لا علاج بیماریاں نہیں ہیں، صرف قوت ارادی کی کمی ہے۔ کوئی بیکار جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، صرف علم کی کمی ہے۔ گھر میں سبز طوطا رکھنے کے 5 بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں بھی سبز طوطا موجود ہوتا ہے اس گھر میں رہنے والوں پر کسی قسم کا کوئی بھی جادو اثر نہیں کرتا، نہ ہی کالا جادو اور نہ ہی کسی اور طرح کا جادو۔ اس گھر والے ہر قسم کے جادو سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، جس گھر میں سبز طوطا موجود ہوتا ہے اس گھر میں آسمانی بلائیں داخل نہیں ہو پاتی اور گھر میں رہنے والوں پر بلائیں نازل نہیں ہوتی۔ اس طرح وہ گھر اور گھر والے آسمانی بلائیں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، گھر میں سبز طوطا رکھ لینے سے گھر والوں پر بندش نہیں ہو پاتی، نہ تو رشتوں کی، نہ ہی کاروبار کے حوالے سے اور نہ ہی باہر کے ملک جانے کے حوالے سے، اور نہ ہی کسی قسم کی اور بندش ہو پاتی ہے۔ نمبر 4، گھر میں سبز طوطا رکھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اگر گھر میں سبز طوطا رکھنے کے بعد بس ایک چھوٹا سا کام کر لیا جائے تو گھر میں بوریاں بھر بھر کر رزق اور دولت آنے لگتی ہے اور ہر قسم کی غربت، تنگ دستی اور رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، وہ کام کون سا ہے جو کہ گھر میں سبز طوطا رکھنے کے بعد آپ نے کر لینا ہے؟ اس کے بعد آپ کے رزق کی تنگی اور تنگ دستی ایسے ختم ہو جائے گی جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ سبز طوطے کو امرود پھل کھلائیں، کیونکہ یہ طوطے کا پسندیدہ پھل ہے۔ پھر طوطے انہیں دعائیں دیتے ہیں جو انہیں ان کے پسند کے غذائیں کھلاتے ہیں، اور طوطا ان کے حق میں دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو اتنا رزق دے اور اتنی دولت دے کہ آگے مجھے اسی طرح کھلائے، اور اس طرح رزق میں برکت ہوتی ہے اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ مڈل کلاس لڑکی عشق نہیں کرتی بلکہ شوہر تلاش کرتی۔